ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು. ಅಂತಹ ದೇವನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 97% ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಜ್ಞಾನದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಹವೇ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದು ನಂಬಿ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಲಿಂದ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅರಿವೇ ಗುರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬಿ ನಮಗೆ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನಡೆ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮದ ಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರೆಂದು ಹೇಳಲು ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೇ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಮಹಾಮನೆ ಎಂದರೆ ಕಂಬವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಭೂಮಿ, ಒಂದೇ ಜಲ, ಒಂದೇ ಗಾಳಿ, ಒಂದೇ ಆಕಾಶ, ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ, ಒಂದೇ ಚಂದ್ರ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕುರುಹು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಮೂಲಕ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು 892 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು, ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರು, ಅವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಸಾರದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಶರಣರು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶರಣರು ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕವನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ. ಇದೇಕೋ ಮರಳ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೇನು, ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು. ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ವಚನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪರುಷ ನಂಬು, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ ಕೆಡಬೇಡ मानवा। इस भारत देश के अंदर जो भी कचरा भरा गया अपने अपने स्वार्थ के लिए, मुग्ध गरीबों को अज्ञान में रखकर राज करने का अब बंद करना चाहिए। तो ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, जंगमಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ। इस वचन का भावार्थ क्या होता है? धनवान लोग मंदिर बना सकते हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरा पैर ही मंदिर का पिल्लर है, खंबा है, मेरा ये बॉडी ही मंदिर का दीवार है, और मेरा इस मंदिर का कलश ये सर है, और सृष्टि का जो ज्ञान शक्ति आत्मशक्ति जो अंदर है सबके अंदर, वही परमात्मा है, वही शिवशंकर है, वही महादेव है। ऐसा कहा है महात्मा बसवण्णा जी। इसीलिए अब बसवा कल्याण के अंदर नूतन अनुभव मंटप, नया अनुभव मंटप जो हो रहा है, उस अनुभव मंटप के अंदर ऐसे जो विचार है, जो अज्ञानता निकालने का वास्ते, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वचन लिखने के बदले में कुछ लोगों को पढ़ने को नहीं आता,
वो समझ में नहीं आता। ऐसा वचन बहुत सारी जगह पे डाला हुआ हम देखे हैं। हमारे बीदर के उस्तुवारी मंत्री श्री ईश्वर खंडरे जी भी कहा है अनुभव मंडप में जाकर, ये कुछ वचन किसी को मालूम नहीं हो रहा है। अंधकार अज्ञानता निकालने के वास्ते एक सरल विचार के इस देश के अंदर के जो मूढ़ रूढ़ी, जो जातिवादी, जो मेलुकी, ये सब कुछ है ना, ये इम्पोर्टेंट वचन मैं एक 20 वचन देता हूँ, आप लोग लिखना चाहिए बोलकर उन्होंने कहा है। हम वीडियो देखे हैं। उसीलिए जो कुछ भी जो मेन जो अंदर जाने के जो रहते हैं अनुभव मंडप के अंदर, पहले फर्स्ट अल्लम प्रभु जी का वचन है, कल्ल मನೆಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಕೆಡದರೆ ಆ ದೇವರು ಎತ್ತ ಹೋದನು, लिंग प्रतिष्ठे ಮಾಡುವವನಿಗೆ नायक नरक तप्पदु गुहेश्वर। उसके अंदर क्या भाव अर्थ होता है? पत्थर का ही एक मंदिर, पत्थर का ही एक मूर्ति, पत्थर का हो, सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, कुछ भी हो, वो मूर्ति रख कर उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डालते बोलकर ये मनुवादियों ने, ये स्वार्थी लोगों ने जो देश के अंदर फैलाया गया अज्ञानता, ये ऐसा वचन वहाँ पर लिखना चाहिए। अक्का महादेवी का वचन बहुत कुछ है। ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದರೆ ಅಂತಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ತಡೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ नोरे तेरेಗಳಿಗೆ अंजिदरे अंत। ये वचन अगर लिखते तो आज भारत देश के अंदर आत्महत्या करने वाले जो लेडीज़ लोग, आँख के ऊपर गैस तेल डालकर जला लेने वाले लोग, जहर पीने वाले लोग, ये सारे लोगों का ये कम कर सकते हैं। और डॉक्टर दवाखाने के अंदर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हो, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी करने वाले हो, बॉर्डर पे सैनिक हो, सब जो भी काम करने, खेती का काम करने वाले, घर में काम करने वाले सभी कामगार लोगों को अक्का महादेवी का वचन ये बिल्कुल सरल है, ये लिखना चाहिए था। वो लिखा या नहीं लिखा हमको वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे वचन बहुत कुछ है। मडिवाಳ माचे क्या करें? बसवಣ್ಣ जी का तारीफ करें। ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ತತ್ತ ಬಸವನೆಂಬ ಬಳ್ಳಿ, ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಗೊಂಚಲು, ಒತ್ತಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ರಸಾವಯ। ये कहाँ है वचन? ये नहीं है। हम नहीं, वहाँ पर मेन इंटर जो अंदर जाने का है उस जगह पे ऐसा लिखना चाहिए। अल्लम प्रभु क्या कहते हैं बसवಣ್ಣ के बारे में? गुणगान गाए, शिवगुरु ಎಂದು ಬಲ್ಲಾತನೆ गुरु, ಶಿವಲಿಂಗವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೆ गुरु। लास्ट में क्या कहते हैं? बसवಣ್ಣ जी यनगे गुरु, निमगे गुरु, जगवेल्लक्कु गुरु काण गुहेश्वर। अंदर अंदर का आत्मा जो सृष्टि का परमात्मा का जो तत्व है, ये जगदीश का तत्व है, सृष्टिकर्ता का ये तत्व है। ये ऐसा विचार अगर कोई गाय है इस धरती पे तो बसवಣ್ಣ जी बोलकर उनका गुणगान गाया सो है। अंबिगर चौड़ैया कहा है। इनके वचन अनुभव मंडप के अंदर जो लोगों को बदलाव लाने का चाहिए, सब लोग मिलकर जीने का, जोड़ने का काम, जितने भी वचन हैं वो सरल वचन लिखना चाहिए बोलकर मैं इस वीडियो के वचनों के आधार के ऊपर मैं विनंती करता हूँ। हमारे अनुभव मंडप के स्टार्टिंग काम होते वक्त जो नवीन सर बोल के उनका मैनेजमेंट के थे, उनको मैं वचनों का किताब दिया हूँ। हमारे घर को आए थे उन्होंने, तो उसके बाद में अभी दूसरे लोग आए हैं। लेकिन इन लोगों को मैं विनंती करता हूँ, जो भी ईश्वर खंडरे जी परसों के दिन वहाँ कहा है वो सब ऐसा करना चाहिए बोलकर मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से ये वीडियो कर रहा हूँ। ये सारी भारत देश के अंदर हर कोने में पहुँचना चाहिए और लोगों की बदलाव चाहिए। मुझे भी मालूम नहीं था 26 साल पहले हम अज्ञानता के अंदर जो मनुवादियों ने, जो स्वार्थी लोगों ने, अभी जो वीर शैव बोल रहा ना, ये वीर शैव लोगों का जो विचारधारा है वो बसवಣ್ಣ जी का विचार को, उनका विचार को ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बसवा कल्याण के अंदर दसरा दरबार कर रहे हैं। हमारे हारकुड़ का श्री जी कहा है, बसवಣ್ಣ जो स्थापित लिंगायत धर्म के विचारधारा को अगर जो लोग विरोध करेंगे, उसके अपोज का जो भी प्रचार करेंगे, उसका उन लोगों का दिन आगे के दिनों में उनको तिरस्कार करेंगे लोग, ऐसा भी कहा है। अब लोग बदलते जा रहे हैं, आप सब लोग बदलना चाहिए। और जनगणति, सामाजिक जो आर्थिक जो उनकी मुसीबतों का बारे में सोचने के लिए हर घर को जनगणति की आ रहा है। और 12वीं शताब्दी में जितने भी कास्टिज्म थे
वो सब बसवण्णा जी निकाल कर लिंगा आयत। अब 25,000 वचन मिला है अभी भी, हर वचन के अंदर लिंगा लिंगा बोलकर है। तो वो आधार के ऊपर लिंगा बोले तो ब्रह्मांड है, लिंगा बोले तो आत्मा परमात्मा है, लिंगा बोले तो इडीी दुनिया का एक गोल आकार का इष्टलिंग बसवण्णा जी दिए। क्यों दिया है? क्यों दिया है? मूर्ति पूजा बिल्कुल करने का नहीं है। अगर बसवण्णा जी का, अल्लम प्रभु जी का, अक्का महादेवी का जो भी शरणों का हम भावचित्र डालते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि आगे की पीढ़ी को ऐसे वचन कौन लिखा है? तो इन लोगों ने लिखा है। तो उन लोगों ने हमारे लिंगायत धर्म के मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन भगवान बनने का वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन शरणों को अपमान होता है। तो हर गांव में, हर सिटी के अंदर बसवा मंडप, अनुभव मंडप का उद्घाटन करने का काम करना चाहिए। ये मानव निर्मित जो मंदिर, ये रुकना चाहिए, क्योंकि शरणों ने भगवान को अंदर आत्मा परमात्मा से जुड़ा है। शरणों का संग को उन्होंने दिखाए। शरणों का संग करो, विचार करो, चर्चा करो, जो अभी हमारा अंदर का अज्ञानता है वो कचरा निकालने के वास्ते। मडिके ಮಾಡುವಡೆ ಬಸವಣ್ಣ जी का वचन है। ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು, ಶಿವಪಥವನ್ನು ಅರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು, शरणर संगवे ಮೊದಲು। ये विचार 892 साल पुराना है। अभी तक ऐसा बताते थे तो इस देश के अंदर इतना जात नहीं बनता था। तो सब लोग शरणों ने लिंगा आयत बने थे। इतिहास है हमारे पास, वचनों के अंदर लिखा हुआ है। इसीलिए लोगों को आंखों में अंधकार का कचरा डालने का बंद करो, उनका दिमाग में सच्चाई का बीज, शरणों का वचन का बीज डालने का कोशिश करो बोलकर मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से विनंती करते हुए, आगे के दिनों में जो अक्का महादेवी के ग्राउंड में अब जो दसरा दरबार कर रहे हैं ना, आगे के दिनों में ऐसे अभी बंदवर होने, अक्का महादेवी का जो बंदर होने, ये सभी शरणों का स्थल BKDB बसवा कल्याण डेवलपमेंट बोर्ड वाले सरकार की कब्जे में है। सरकार का जो बसवण्णा जी का विचार की अपोज में कुछ भी नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा करे कुछ दिन पहले, वो नहीं करना था। और दसरा दरबार भी बदले में लिंगायत बसवण्णा जी का विचार बसवा कल्याण की ज़मीन से अगर हम सब ये पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूढ़ रूढ़ी, ये कचरा सब वचनों के आधार के पर निकालते गए जाएंगे हम सब लोग मिलकर, तो सारी दुनिया की लोग बसवा कल्याण को आने वाला है। उनको यहाँ पर अंधकार का, अज्ञानता का विचार अगर रहा तो वो बाहर के जो भी आने वाले लोग क्या समझेंगे? बताओ क्या समझेंगे? इसीलिए मैं बसवेश्वर पंच कमेटी के उन लोगों को मैं विनंती करता हूँ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಂಚ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಚಾರ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ, 23 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಅನುಭವದ ಈ ವಚನಗಳ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದು ಶರಣರದಿದೆ ಎಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ 150 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಜನರ
ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಕಾರ್ಯ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಿರೆಂದು. ಇದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಲೇಷೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಸವಣ್ಣನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಲೇಷೆನಿಸಿಕೊಂಡು 5 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೇಷೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ? ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು ಇವತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕಾಸ ಆಗುವ ಬದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮಾನವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದು ಯಾವ ದಯವೇ ಬೇಕು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಋಣ ತೀರಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ಬಸವ 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 ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಾನು ಎಲ್ಲಕ ಸಣ್ಣವ ಎಂದು ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತವೇ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಕಳಕಳಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಂಬಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಕುತಂತ್ರವಾದಿಗಳು, ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ 22 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯವಲ್ಲೇ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯವಲ್ಲೇ, ಆದಿಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೂತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ಎಲ್ಲ 22 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತ ಜಗತ್ತೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು. ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನಾಯಕ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ. ಈ ಮಠಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಣ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ. ನಾವ್ಯಾರೂ ಆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮುಂದೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ನಾವೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ, ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ, ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು.